تعالى قوله والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم منزهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح. Nah, kita telah sampai di perkataan muallif. Pembahasan kita pada malam hari ini telah sampai pada perkataan muallif wal anbiya'u alaihimus salatu wassalam kulluhum munazzahun anis saghairi wal kabairi wal kufri wal qabaihi. Para nabi, semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada mereka, semuanya munazzahun, yaitu tersucikan, ya, bersih daripada dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar serta kekufuran. Tafadhal Syekh. لعل رأيه يعني أن بعد النبوة أن الأنبياء بعد النبوة منزهون عن الصغائر والكبائر. Mungkin menurut dia, yaitu setelah para nabi, setelah nabi diangkat menjadi seorang nabi, mereka tersucikan atau bersih atau jauh daripada dosa kecil dan dosa besar, seperti yang dikatakan oleh Abul Hasan al-Ash'ari. Nah, إذن يعني أن الأنبياء لعله أن الأنبياء بعد النبوة منزهون عن الصغائر والكبائر كما يقول الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله، وهذا خلاف قول الآخرين أنه تجوز عليهم الصغائر بعد النبوة التي ليس فيها ما فيها خسة لا خسة ولا دناءة. Mungkin menurut dia seperti yang kita katakan tadi, bahwa para nabi setelah menjadi nabi suci daripada dosa kecil, dosa besar, seperti yang dikatakan oleh Syekh Abul Hasan al-Ash'ari. Dan ini berbeda dengan perkataan atau berbeda dengan pendapat ulama-ulama yang lain, ya, bahwa boleh bagi mereka, yaitu bagi para nabi, dosa-dosa kecil setelah menjadi nabi, ya, yang mana dosa-dosa kecil tersebut yang tidak ada yang menunjukkan kerendahan jiwa pelakunya. Nah, أما الصغائر التي فيها دناءة خسة ودناءة لا تجوز عنده، يعني لا عند أبي حنيفة ولا عند غيره ولا عند أبو الحسن الأشعري ولا عند غيرهما. نعم. الصغائر التي فيها خسة ودناءة لا تجوز عليهم على الأنبياء، لا عنده عند أبي حنيفة ولا عند غيره. Nah, adapun dosa-dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya, kerendahan jiwa pelakunya, maka hal tersebut menurut ulama-ulama yang lain dan menurut Al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari, maka hal tersebut juga tidak boleh. Ya, tidak boleh. عند من جوز يعني الصغائر التي ليس فيها خسة ولا دناءة على الأنبياء يحمل على غيره، يعني عند غيره، وهو أي عند أبي حنيفة لعل مراده بعد النبوة، أما ما قبل النبوة فليس عنده نص أنه لا تحصل منهم الصغائر التي هي غير صغائر الخسة والدناءة. نعم. نعم. تفضل. Nah, jadi menurut orang-orang, menurut ulama yang membolehkan
membolehkan bahwa boleh bagi para nabi untuk terjatuh pada dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan pelakunya, kerendahan pelakunya, yuhmalu ala ghairihi, yaitu di hal tersebut dinisbatkan kepada selain Imam Abu Hanifah. Nah, hal tersebut dinisbatkan kepada selain Imam Abu Hanifah. Adapun Imam Abu Hanifah sendiri, mungkin maksud daripada Imam Abu Hanifah yaitu setelah kenabian. Ya, setelah kenabian. Adapun sebelum kenabian, sebelum seorang nabi diangkat menjadi nabi, maka tidak ada nas baginya. Tidak ada nas bahwa tidak terjadi bagi seorang nabi dosa-dosa kecil. Yaitu dosa-dosa kecil yang dimaksud, yaitu dosa-dosa kecil yang selain daripada apa? Daripada dosa-dosa kecil yang mengandung, selain daripada dosa-dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Nah. في كتابه هذا يعني الفقه الأكبر الذي نحن نتكلم فيه عند أبي حنيفة، يعني في هذا الكتاب قال لا تجوز عليهم الصغائر والكبائر على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلعل مراده بعد النبوة كما بينا. هذا الظاهر من عبارته. Jadi pada kitab beliau yaitu Imam Abu Hanifah, ya. Pada kitab beliau yaitu Imam Abu Hanifah, la tajuzu alaihim, yaitu menurut Imam Abu Hanifah tidak berlaku bagi seorang nabi dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Itu yang zahir dari perkataan Imam Abu Hanifah. Yang zahir daripada perkataan Imam Abu Hanifah seperti itu. Dan kemungkinan yang dia maksud adalah setelah menjadi nabi. Kemungkinan yang dia maksud yaitu setelah menjadi nabi. 6. ويحتمل أن يكون أراد ما بعد النبوة. Ya. ويكون عنده قيد أنه يعني غير الصغائر. Dan bagi dia ada catatan penting, ada syarat, yaitu selain, yaitu yang dimaksud yaitu selain dosa-dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan pelakunya. Nah. وقد كانت منهم زلات وخطيئات. يعني هو في هذا الكتاب ما قال أنه تحصل منهم صغائر لا خسة ولا دناءة فيها بعد النبوة، إنما قد تكون منهم زلات وخطيئات، هكذا سماها، ولم يسمها بصغائر، معاصٍ صغائر. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, ya, menurut Imam Abu Hanifah, waqad kana minhum zallatun wa khati'at. Jadi menurut Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhum, menurut zahir perkataannya tersebut, beliau tidak menamakan hal tersebut. Jadi Imam Abu Hanifah itu tidak menamakan dosa-dosa kecil yang
tidak mengandung unsur kehinaan pelakunya. Tapi Imam Abu Hanifah lebih menamakan zallat dan khotiat. Nah, zallat dan khotiat bukan dosa-dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan pelakunya. Nah, وهذه المسألة فيها خلاف بين علماء أهل السنة dan أن permasalahan الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل يقعون في صغيرة لا خسة فيها ولا دناءة بعد النبوة أم لا؟ على قولين. الذين قالوا أنهم يقعون قالوا أنه ينتشر خبر توبتهم عن تلك المعصية قبل انتشار خبر أنهم قد فعلوها. هذا قول. ويوجد قول آخر أنه قد يقعون بالصغائر التي لا خسة فيها ولا دناءة قبل النبوة، أما بعد النبوة لا تحصل منهم ولا حتى صغائر فيها ليس فيها لا خسة ولا دناءة، إنما قالوا هي زلات، تحصل زلات منهم، خطيئات ما سموها معاصٍ صغيرة. يعني هذا التعبير هذا الذي هم استعملوه، هذا قول لبعض علماء أهل السنة والجماعة. فمن قال بالقول الأول لا ضرر عليه، ومن قال بالقول الثاني أيضا لا ضرر عليه. الخطر أن ينسب إلى مقام النبوة مع معاصٍ كفر أو كبائر أو صغائر فيها خسة ودناءة كسرقة حبة عنب أو النظر إلى عورات النساء الأجنبيات أو ما شابه. نعم. Nah, jadi dalam masalah ini itu terdapat perbedaan antara para ulama. Dalam masalah ini terdapat perbedaan antara para ulama. Sebagian ulama ahlu sunnati wal jamaah mengatakan bahwa para nabi itu, para anbiya itu jatuh kepada dosa kecil yang tidak mengandung unsur atau mengandung kehinaan, unsur kehinaan jiwa pelakunya. Jatuhnya mereka jatuh terhadap dosa kecil tersebut. Kenapa? Tapi apa? Akan tetapi kabar mereka bertaubat itu menyebar duluan. Kabar mereka bertaubat menyebar duluan sebelum tersebarnya kabar mereka jatuh kepada dosa kecil tersebut. Ya. Jadi mereka bertaubat duluan sebelum tersebarnya apa? Mereka tersebar duluan taubat mereka sebelum tersebarnya kabar bahwa mereka jatuh kepada dosa kecil tersebut. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yaitu sebagian ulama dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah mengatakan sebelum menjadi nabi bisa saja mereka jatuh kepada dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Adapun sesudah menjadi nabi, mereka terbersihkan, tersucikan daripada dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Adapun yang fatal, kesalahan fatal jika ada orang yang mengatakan bahwa seorang nabi boleh jatuh kepada kekufuran waliyadzubillah atau jatuh kepada dosa besar waliyadzubillah atau jatuh kepada dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Nah. فقيل القولين لأهل السنة والجماعة لبعض علماء أهل السنة والجماعة هذا القول وهذا القول فلا ضرر على من قال بهذا القول أو من قال بهذا القول. Jadi dua pendapat ini merupakan dua pendapat dari kalangan
ulama ahlu sunnah wal jamaah. Maka tidak menjadi persoalan barang siapa yang mengambil pendapat ini dan siapa yang mengambil pendapat ini. طيب إلى هنا هل هناك سؤال أو استيضاح أو استفسار؟ Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ustadz, bisa ulangi penjelasan qaul yang pertama. Oke. Penjelasan qaul yang pertama. Jadi menurut sebagian ulama, Syekh, ujib Syekh, نعم astagfirullah minkum. Nah, ماذا؟ wa yujad man yurid an yu'ad asyarah. Fa asyrah di Indonesia, astagfirullah minkum. نعم تفضل. Nah, jadi ada pendapat yang pertama itu yaitu sebagian ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa boleh bagi seorang nabi baik sebelum menjadi nabi atau sesudah menjadi nabi untuk jatuh kepada dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan pelakunya. Seperti apa? Seperti mencuri 1 biji anggur dan lain-lain. Nah, itu dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan pelakunya. Bukan itu, tapi dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan pelakunya. Ya, boleh bagi seorang nabi, baik sebelum menjadi nabi ataupun sesudah menjadi nabi. Tapi menurut sebagian ulama, kalaupun mereka jatuh kepada dosa kecil tersebut, kabar bertaubat mereka itu lebih duluan tersebar daripada kabar perbuatan mereka terhadap maksiat tersebut. Artinya, mereka tidak akan diikuti oleh orang lain dalam maksiat tersebut karena kabar mereka bertaubat sudah tersebar duluan. Paham? Cara saya difahami. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Tafadhol Syekh. La yujad soal. ومحمد ومحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيه وعبده ورسوله وصفيه. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم زده شرفا وتعظيما هو وعلى آله ومن تبعه بإحسان وسلم سلمه وسلم أمته مما يخاف عليها محمد هو نبيه نبي الله يعني الله أوحى إليه بالنبوة أنزل عليه وحيا ليتبعه هو والمؤمنون وعبده فرسول الله هو عبد الله ليس إله ليس ابن إله نحن لا نعبد محمد لا يستحق أن يعبد المعبود بحق هو الله تعالى فقط رسول الله محمد هو عبده هو رسوله يعني الله أرسله بالنبوة والرسالة أنزل عليه
وحيا جديدا بأحكام جديدة، يعني بعض الأحكام الشرعية الجديدة، وتغيير لبعض أحكام كانت قد نزلت على أنبياء آخرين. وصفيه رسول الله هو صفي الله، هو صفي الله، الله اصطفاه من بين الخلق، من بين الأنبياء والمرسلين، فهو أفضلهم، هو أفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. Nah, wa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Muhammad adalah Rasulullah. Semoga Allah senantiasa menambah bagi Nabi Muhammad kemuliaan dan keagungan. Wasallam artinya semoga Allah menjaga umat Nabi Muhammad dari hal yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad terhadap umatnya. Nabiyuhu, makna nabiyuhu yaitu Nabi Muhammad adalah orang yang Allah wahyukan bagi dia kenabian. Wa abduhu, dan hambanya. Jadi Nabi Muhammad merupakan hamba Allah, bukan mustahil atau maha suci Allah dari sifat anak, maha suci Allah dari sifat yang tidak layak bagi Allah. Jadi Nabi Muhammad adalah merupakan Abdullah, merupakan hamba Allah, ya, merupakan hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rasuluhu, yaitu beliau Nabi Muhammad merupakan Rasulullah. Rasulullah yang bermakna yaitu orang yang datang dengan syariat yang baru, ya, dengan syariat yang baru, atau diperintahkan untuk menghapus sebagian syariat sebelumnya, atau diperintahkan untuk menghapus sebagian syariat sebelumnya. Ya, wasafiyuhu, maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan safiyullah. Maknanya Allah istafahu, yaitu Allah memilihnya. Ya, merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah memilihnya, maka Nabi Muhammad merupakan afdalu khalqillah, merupakan makhluk Allah yang paling mulia. Naam. Tafaddal. ولم يعبد الصنم ولم يشرك بالله طرفة عين قط. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعبد الصنم حتى قبل نزول الوحي عليه من صغره، وكل الأنبياء ما عبدوا إلا الله، ألهموا التوحيد ولم يعبدوا غير الله. والصنم هي الصورة التي تتخذ للعبادة، عادة تكون صورة ظلية، إن اتخذت للعبادة تسمى صنما، صغيرة كانت أم كبيرة، هذا هو الصنم. أما التمثال هي الصورة الظلية التي لم تتخذ للعبادة، أما الصنم هي الصورة الظلية التي اتخذت وعبدت من دون الله عز وجل. فالنبي لم يعبد الصنم كما كانت عادة العرب في زمانه. قلتم نعم. ذلية. ماذا قلت؟ سورة ذلية. إيه، الصنم هي الصورة التي اتخذت للعبادة، وعادة يكون لها ظل. ظل يعني فهمت. يعني جسم. جسم، مفهوم هذا.
لا هذه جسم وغيرها يكون جسم أيضا. الصور يا التي أمبول. ليس لها ظل أيضا تكون جسما على ورقة أو على صحيح. قماشة، صحيح. لكن هذه الصورة تكون فيه ظل. ظلية نعم. لها طيب. ظل. نعم. طيب. نعم. لكن نحن نفرق بينها وبين يعني بين سورة الصنم التي وبين على الورقة. التمثال، بين الصنم وبين التمثال، أن نعم. التمثال الذي يفعله كثير من الناس من صورة الطير أو من صورة إنسان لا يعبد، لم يتخذ للعبادة. نعم. أما الصنم هي الصورة التي اتخذت للعبادة لكي تعبد من دون الله. نعم. Jadi walam ya'budis sanama, dan Rasulullah sama sekali mustahil atau tersucikan, terjaga daripada menyembah sonam atau patung, baik Nabi Muhammad ataupun nabi-nabi yang lain. Ya, mereka tidak pernah jatuh kepada kekufuran atau kesyirikan sebelum diangkat menjadi nabi ataupun setelah diangkat menjadi nabi. Nah, sekarang tadi Syekh menjelaskan pengertian daripada sonam. Nah, sonam ini yaitu suratun dzilliyah, yaitu gambar atau patung, yaitu mempunyai bayangan. Patung ya, mempunyai bayangan. Patung yang dijadikan sesuatu yang disembah. Itu kalau dalam bahasa Arab disebut sonam. Ya. Jadi sonam itu yang patung yang biasanya dijadikan objek ibadah. Ya, objek ibadah. Sedangkan kalau seandainya patung yang tidak dijadikan objek ibadah atau yang tidak disembah, bahasa Arabnya biasa disebut dengan timsal. Ya, timsal. Adapun yang biasanya dijadikan objek ibadah atau diibadahkan biasanya yang disebut dalam bahasa Arab dengan sonam. Naam, tafadhal Syekh. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كسائر إخوانه النبيين ألهموا التوحيد حتى من قبل أن ينزل عليهم الوحي فلم يعبدوا إلا الله. Jadi para nabi, baik Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain, itu diilhamkan oleh Allah akidah yang benar, diilhamkan oleh Allah tauhid, maka mereka tidak jatuh kepada kekufuran, mereka tidak pernah jatuh kepada kesyirikan, baik sebelum menjadi nabi ataupun setelah menjadi nabi. Nah, فلم يعبد الصنم كما كانت عادة العرب في زمانه. Maka Rasulullah tidak atau sama sekali tidak pernah menyembah terhadap patung. Yang menyembah terhadap patung ini merupakan adat istiadat orang-orang Arab di zamannya pada waktu itu. Sebagian orang ولم يشرك بالله طرفة عين قط. الشرك هو عبادة غير الله. قد يكون يعني الذي يشرك قد يعبد قمر شمس، لا يشرط أن يكون صنما. فالنبي محمد لم يعبد صنما ولم يعبد غير الله، لا شمس ولا كوكب ولا نجم، كسائر إخوانه النبيين كلهم منزهون على أن يقعوا في الكفر قبل النبوة وبعدها، فيستحيل عليهم الإشراك. الشرك هو عبادة غير الله. فالنبي لم يعبد صنما ولم يشرك بالله طرفة عين، يعني ولا بقدر طرفة عين. طرفة العين المراد بها إغماضها وفتحها، ولا حتى قدر هذه اللحظة، بل كان على عبادة الله دائما. قط يعني بالمرة.
أبدا لم يقع. نعم. نعم. Walam yusyrik billahi tarfata ain qat. Dan Nabi Muhammad tidak pernah sama sekali melakukan kesyirikan kepada Allah. Baik Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain. Yaitu syirik, yaitu beribadah kepada selain Allah. Ya, syirik yaitu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi tidak pernah jatuh kepada kesyirikan. Ya, tidak pernah jatuh kepada kesyirikan baik sebelum menjadi nabi ataupun setelah menjadi nabi. Ya. Mana tarfata ain, yaitu tarfata ain secara umum maknanya sama sekali tidak pernah. Tapi secara bahasa tarfata ain ini maksudnya apa? Yaitu kadar seseorang menutup matanya dan membuka kembali. Berkedip misalnya kalau dalam bahasa Indonesia. Yaitu kadar seseorang mengedipkan matanya sekali. Mengedipkan matanya sekali. Yaitu dia menutup matanya kemudian membukanya. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan tarfata ain. Artinya bahkan dengan waktu sekedip mata itu tidak pernah Nabi jatuh kepada kesyirikan. Artinya sama sekali Nabi tidak pernah jatuh kepada kesyirikan. Itu makna. Adapun qattun maknanya sama sekali tidak pernah. Nah. طيب. سل بوتي، هل تريدنا أن نكمل الآن أم نقف إلى هنا؟ أنا لا إشكال عندي في كلا الأمرين. Mbak, gimana? Kita lanjut atau berhenti sampai di sini? Dan Syekh tidak ada masalah dalam dua keadaan ini. Naam. Ajabu Syekh bi antuk milu qalilan. Bi antuk milu. طيب. وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم، يعني في هذه الأمة المراد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، واسمه عبد الرحمن بن أبي قحافة. فأبو بكر الصديق عبد الرحمن بن أبي قحافة هو أفضل أولياء البشر قاطبة، ويعني بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين أفضل البشر وأفضل هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. يعني شيخ أسأل أولا قبل أن أترجم. نعم. هو أبو بكر أفضل الأمة بعد الأنبياء. أفضل هذه الأمة المحمدية، يعني بعد النبي محمد هو أبو بكر، وهو أيضا أفضل أولياء البشر. فأفضل إنسان بعد الأنبياء هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الرحمن بن أبي قحافة. يعني ليس فقط أمة محمدية بل أفضل البشر بعد الأنبياء. هكذا. لكن هو الآن يتكلم عن هذه الأمة. عرفت؟ يعني بالنص المكتوب يتكلم وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، يعني في هذه الأمة أبو بكر الصديق. لا نقول أفضل الناس على الإطلاق بعد الرسول أبو بكر الصديق، لأن الأنبياء أعلى درجة من الأولياء، إنما المراد أي في هذه الأمة المحمدية. لكن هو في واقع الحال أبو بكر هو أفضل إنسان بعد جميع الأنبياء.
Nah, هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها وأفضل إنسان بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين. nah. Baik. Kemudian wa afdalun nasi ba'da Rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam, dan manusia yang paling afdal setelah para nabi, ya. Setelah para nabi. Di sini disebutkan konteks, ya ini manusia yang paling afdal dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan nama beliau adalah Abdurrahman ibn Abi Quhafah. Nah, jadi tadi saya tanya sama Syekh, ya Syekh, ini نعم. nah, Syekh asrah lahum Syekh. نعم. Jadi tadi saya tanya Syekh, jadi bahwa Abu Bakar ini merupakan apa? Bukan cuma apakah dia merupakan afdalul bashar, bukan cuma umat ini, bahkan apakah dia seluruh umat manusia setelah para nabi? Kata Syekh, naam. Ya iya, maksudnya Syekh iya. Jadi bahkan Abu Bakar As-Siddiq itu ya merupakan afdalul aulia, merupakan wali yang paling afdal, para aulia yang paling afdal yaitu Abu Bakar. Ya, jadi dikatakan Abu Bakar merupakan insan yang paling afdal setelah para nabi, karena derajat para nabi itu di atas, ya. Kemudian setelah itu para aulia. Nah, jadi seperti itu. Nah, tafadhol Syekh. ثم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. Nah. Kemudian Umar bin Khattab. Kamen Syekh Umar bin Khattab afdalul bashar ba'dal anbiya wa ba'da Abi Bakar. هكذا وهذا بالإجماع أهل السنة والجماعة. Begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu orang yang paling utama setelah para nabi dan setelah Abu Bakar. 6. شو أبو بكر بعد أبو بكر Iya, setelah Abu Bakar. 6. وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. Dan ini yang kita sebutkan itu berdasarkan ijma' ulama ahlu sunnati wal jamaah. أما قوله ثم عثمان بن عفان أنه الثالث أفضل أولياء البشر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، هذا قول جمهور أهل السنة والجماعة، وهو قول الإمام أبو حنيفة وقول الإمام الشافعي، ونحن نقول بهذا القول أيضا أن عثمان بن عفان هو أفضل الأولياء البشر بعد أبي بكر وعمر بن الخطاب. 6. Kemudian yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Tadi kita sudah sebutkan 2 orang, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Itu berdasarkan ijma' para ulama. Adapun Utsman bin Affan yang merupakan orang ketiga yang paling afdal, ya, setelah para nabi, setelah Abu Bakar, setelah Umar, ya, itu kemudian Utsman. Ini menurut jumhur, yaitu mayoritas ulama ahlu sunnati wal jamaah, ya. Dan atas pendapat ini atau berpendapat dengan pendapat ini siapa? Al-Imam Abu Hanifah, begitu juga dengan Al-Imam Syafi'i, dan kita juga berpendapat
atau mengikuti pendapat tersebut. Tafadhol Syekh. ثم علي بن أبي طالب هو الرابع في الأفضلية من بعد الأنبياء. أفضل الأولياء الرابع أفضل الأولياء هو علي بن أبي طالب. هذا قول جمهور أهل السنة والجماعة. هلا بعض أهل السنة والجماعة قال بأن علي أفضل، سيدنا علي أفضل من عثمان. وبعض أهل السنة والجماعة قال بأن عثمان وعلي في مرتبة واحدة. وبعض علماء أهل السنة والجماعة قال بالوقف، يعني توقفوا عن الخوض من هو الأفضل عثمان أم علي. لكن جمهور أهل السنة والجماعة مع ما قاله الإمام أبو حنيفة في كتابه هذا أن أفضل أولياء البشر بعد الأنبياء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. Nah, jadi adapun yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, yang kita sebutkan susunannya yaitu Abu Bakar, Umar itu sudah kita katakan tadi ijma. Kemudian Utsman, kemudian Sayyiduna Ali, Sayyiduna Utsman, kemudian Sayyiduna Ali. Ini menurut jumhur ulama ahlu sunnah wal jamaah atau mayoritas ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ada sebagian ulama dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwa Sayyiduna Ali itu lebih afdol daripada Sayyiduna Utsman. Tapi ini bukan jumhur. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa Sayyiduna Utsman dan Sayyiduna Ali fi martabatin wahidah, yaitu dalam derajat yang sama. Dan ada juga yang mengatakan, itu pendapat yang lain. Yang terakhir ada yang mengatakan bil waqfi, yaitu mereka dalam hal ini berhenti atau mereka dalam hal ini tidak memberikan pendapat atau tidak menjawab atau tidak masuk ke dalam persoalan itu. Ya, ada yang mengatakan bahwa Utsman lebih afdal daripada Ali, itu merupakan jumhur. Kemudian ada yang mengatakan Ali lebih afdal daripada Utsman, itu sebagian ulama ada yang mengatakan itu. Ada yang mengatakan bahwa mereka dalam derajat yang sama. Ada yang mengatakan tidak mengatakan sesuatu. Artinya pendapat mereka ketika mereka tidak berpendapat. Nah, رضوان الله تعالى عليهم أجمعين جملة دعائية أنهم هؤلاء كلهم من أولياء الله الله رضي عنهم. نعم. غابرين على الحق، يعني مضوا وفي حياتهم الدنيا هذه هم كانوا على الحق، يعني كانوا على ما يوافق ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع الحق يعني هم ما خالفوا الحق. هؤلاء الأئمة الأربعة مضوا على الحق، غابرون على الحق، حكموا بالحق وهم مع الحق. كل من خالفهم إما يكون قد فسق أو خرج من دين الإسلام، وهم مع الحق كما كانوا نتولاهم جميعا. لا نقول بأن الحق مع علي ليس مع أبي بكر، لا نقول أن كما تقول الرافضة بأن أبو بكر أخذ الخلافة بغير حق أو عمر أو عثمان. لا، كلهم أخذوها بحق وعلي أخذها بحق، فكلهم كانوا مضوا على الحق وهم مع الحق نتولاهم جميعا. لا ننكر ولاية وفضل وإمامة أحد منهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نعم. Kemudian perkataan muallif
ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Ya, ini merupakan kalimat yang mengandung mada kultum Syekh, jumlatun i'tiradiyah. رضوان الله عليهم دعائية ليس اعتراضية. Naam. دعائية. الله يرضى عنهم. Nah, Syekh. Merupakan kalimat yang mengandung makna doa. Yaitu maknanya bahwa Allah meridhoi mereka. Yaitu maknanya mereka merupakan para aulia. Mereka merupakan para aulia. Ghabirina 'alal haqq. Maknanya yaitu mereka menjadikan seluruh hidupnya, berjalannya hidupnya mereka 'alal haqq, di atas kebenaran. Ya. Artinya mereka menjadikan hidup mereka berjalan di atas apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'al haq, yaitu mereka bersama kebenaran. Mereka tidak pernah mengingkari atau berbeda dengan kebenaran, yaitu mereka selalu bersama kebenaran. Kama kanu natawallahum jami'a, yaitu kita menjadikan mereka atau meyakini mereka adalah para aulia, mereka merupakan para imam, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kita yakini mereka merupakan para imam, para aulia. Kita tidak menjadikan misalnya mengatakan bahwa yang benar itu yang benar itu Ali, kemudian Abu Bakar salah, atau yang lain-lain seperti yang dikatakan oleh orang-orang Rafidhah, yaitu orang-orang Syiah. Tapi kita mengatakan apa yang dikatakan oleh syariat, ya. Apa yang dikatakan oleh syariat. Kita tidak memungkiri, mengingkari kewalian dan keimamahan mereka. Naam. نعم. ولا نذكر الصحابة يعني فيما لا حاجة لذكرهم. Naam. أما إن كان هناك حاجة لتبيان الحق أن الخلاف الذي حصل بين علي والذين خالفوه أن سيدنا علي هو على الحق وهو كان خليفة المسلمين، فهذا من الشرع يجب تبيانه. Naam. لكن لا نذكر الصحابة فيما لا حاجة لذكرهم إلا بمدح. Naam. Wala nadhkurus sahabata, maknanya kita tidak menyebut atau membicarakan tentang para sahabat sesuatu yang buruk. Ya, kita tidak menyebut tentang sahabat sesuatu yang buruk. Adapun yang disebutkan tentang peperangan yang terjadi antara Sayyidina Ali dan sebagian, ada yang di antara para sahabat atau sebagian orang yang keluar dari kepemimpinan Sayyidina Ali sebagai khalifah, itu dalam dalam bentuk atau dalam wadah untuk menyebutkan kebenaran, untuk memperjelas kebenaran, bukan untuk mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang sahabat, tidak. Tapi kita dalam rangka menyebutkan kebenaran yang terjadi antara Sayyidina Ali, yang terjadi pada waktu atau pada Sayyidina Ali dan yang lainnya, ya. Bukan kita menyebutkan keburukan tentang sahabat, bukan. Jadi kalau bukan karena menyebabkan atau kalau bukan karena menyebutkan atau menjelaskan tentang kebenaran, maka kita tidak menyebutkan tentang sahabat kecuali sesuatu yang baik, sesuatu yang terpuji, kayak gitu. Naam.
ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب، يعني التي هي دون الكفر، وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلها. وهذا الكلام فيه رد على الخوارج، حيث إنهم كفروا المسلم الذي يقع بالذنب، وفيها رد على القدرية الذين قالوا بالمنزلة بين المنزلتين، بأن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ولكنه يخلد في النار. فأبو حنيفة يرد عليهم بهذا الكلام بأننا نحن أي معاشر أهل السنة والجماعة لا نكفر مسلم بذنب من الذنوب، يعني التي هي دون الكفر، إن وقع فيها كبيرة كانت أو صغيرة، إذا لم يستحلها، ولا نزيل عنه اسم الإيمان، لا نقول عنه كافر، ولا نقول عنه بدرجة بين الدرجتين كما تقول القدرية، ونسميه مؤمنا حقيقة. هو مؤمن، ما خرج عن كونه مؤمنا، مؤمن لكنه مؤمن عاص، ويجوز أن يكون مؤمنا فاسقا، يعني عاصيا غير كافر. هذه نعم. عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب التي هي دون الكفر وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلها. Dan kita tidak boleh mengkafirkan, mengatakan kafir kepada seorang muslim disebabkan dosa, selama dosa tersebut tidak mencapai atau tidak kufur, bukan sesuatu yang kufur. Walaupun dosa tersebut dosa besar. Ya, jadi kita katakan tentang muslim tersebut, dia muslim asin, muslim yang bermaksiat, ya, dan bisa jadi muslim fasik, tapi tidak dikatakan apa? Tidak dikatakan muslim tersebut karena dia buat dosa besar, tidak dikatakan dia kafir. Selama dia tidak menghalalkan dosa tersebut. Artinya kalau dia halalkan bahwa berbuat maksiat itu dia bilang boleh, dia bilang halal, itu kufur. Tapi selama dia tidak menghalalkan, maka tidak dikatakan kufur. Nah, ini perkataan atau pernyataan Al-Imam Abu Hanifah tersebut merupakan bantahan atau penolakan, ya, terhadap apa? Terhadap dua akidah yang keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama, akidah Al-Khawarij, yang mana akidah Khawarij tersebut mengkafirkan seseorang yang jatuh kepada dosa besar. Itu yang pertama. Yang kedua, akidah Mu'tazilah, yaitu akidah Mu'tazilah yang mana? Yang meyakini seseorang ada dalam posisi di antara dua posisi, yaitu manzilatun baina manzilatain menurut mereka. Artinya mereka meyakini jika seseorang muslim jatuh kepada dosa besar, mereka mengatakan bahwa dia tidak dikatakan muslim, tidak juga dikatakan kafir. Nah, ini pendapat Imam Abu Hanifah ini, yaitu pernyataan Imam Abu Hanifah ini membantah dua akidah tersebut, yaitu akidah Khawarij dan akidah Mu'tazilah. Naam. هل نقف هنا أم يريدون الاستكمال؟ Boleh kita berhenti di sini dulu? Boleh, Ustaz. Ya ukhti, wahai Mbak Age. Boleh, Ustaz. Oke, siap. Naam Syekh, naqifuna. طيب هل يوجد سؤال أو استيضاح أو استفسار؟ Apakah ada pertanyaan atau penafsiran atau ada yang kurang paham?
Ada soal ya Syekh. Tafadhol, mau tanya langsung bahasa Arab rupanya. Tafadhol. Ada tadi yang tanya? Siapa tadi yang bertanya? Silakan. La soal Ustaz. Oh, tiada soal. Oke. Enggak, ما في سؤال شيخ. لا يوجد سؤال. نقف إلى هنا. طيب إذا إلى هنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. الله توفانا على الإيمان ويجمعنا في الجنة. بارك الله فيكم جميعا. أحسن الله إليكم. غفر الله لي ولكم. أماتني الله وإياكم على التقوى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Syekh. Barakallahu fikum. آمين فيكم بارك الله.